जी सबसे आगे दांगुर खबर टू इनिका आसे कि आज फ्राइडे जनवरी डे 30 तिपरा इंडिया लगा सुप्रीम कोर्ट खन प्रा पूरा के पूरा इंडिया लगा प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल लोगोटी जनाई दी शे कि इंडिया टी माकी खान प्रा मोइना टी खून उला लगा तू लाइफ टी फंडामेंटल राइट आसे इतु कारणी इते तो स्कूल टी पेट्स टू एकदम फ्री प्रा पूरा के पूरा स्कूल लगा माकी खान के डी डीबी कोई गना ऑर्डर डी से और खाली ती ना होई गना इते तू पूरा के पूरा स्कूल ती डिसेबल फ्रेंडली लगा टॉयलेट्स भी रखी दीबी कोई आसे की कारणी आसे कोले कुनबा स्टूडेंट्स खान हाथ थिंग ठीक ना थका लगा बॉडी बहाल शेप ना थका खान तू आराम प्रा पिसाब ना होइले टॉयलेट ती गुशबो ना पारे इतु कारणी इते तू kwa nshina पूरा के पूरा स्कूल ती इनिका हाथ थिंग ठीक ना थका कारणी भी टॉयलेट रखी दीबी कोई आसे और द्रुति स्कूल खान प्रा इनिका फ्री प्रा माकी खान के पेट्स ना दी शे कोइले स्टेट गवर्नमेंट खान प्रा इतु रिस्पांसिबल लोबले दिबो कोई आसे किलामानी मोय खान तू स्पेशली मोता खान तू फार्मेसी ती प्रा दुकान ती प्रा माकी लगा पेट्स लोबो कारणी भी शर्म खाई होइली भी सुप्रीम कोर्ट खान प्रा इमान सबसे डांगुर जजमेंट उलाई दीशे इतु कारणी इतु सबसे आगे अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा डांगुर खबर टू इनिका आसे के नागालैंड लगा PFPSD खान प्रा SBI लोगोटी 7 days फाइनल अल्टीमेटम दी आसे और ताई खान लगा एरिया टी फील्ड ऑफिसर लगा पोस्ट खाली थका तू जल्दी फील कुरुलबी कोई आसे के कारणी आसे कोइले इतु पोस्ट खाली थका कारणी ताती लगा स्पेशली एल्डरली मानु खान बुरा बुरी खान और गवर्नमेंट लगा स्कीम पा लगा खान बेसी दिगदरा पाई आसे कोइसे और इतु लोगोटी जनरल पब्लिक और दूसरा अकाउंट होल्डर्स खान भी इतु मदद लोबो न परा कारणी बेसी दिगदरा दी आसे कोइसे इतु कारणी kwa nshina फील्ड ऑफिसर के तो जल्दी इतु 7 days अल्टीमेटम दिया माजे प्रा फील कुरुलबी कोई आसे न होइले तार खान प्रा इतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा बैंक के बोन भी कुरि दिबो पारबो कोई आसे इतु लगा ब्रांच टी और इतु तु डांगुर खपर एकता आसे इतु कारणी इतु भी अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु लगा खपर टू अपनी खान कुन बाबी हुनी गेना থাকিবो के कारणी आसे कोइले बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नगास खान प्रा नागालैंड गवर्नमेंट और नागालैंड लगा पुलिस खान स्पेशली नागालैंड पुलिस लगा DGP के थैंक यू दी आसे किलामानी ताय खान प्रा एकदम जल्दी प्रा पूरा के पूरा खोला खोली कुरी गेना NSN के लगा मेंबर्स खान कुन पोइला नगा मानु एक ड्रोन के धुरु लोई गेना ठीक प्रा मारी गेना इनिका इलीगल लगा नहोबो लगा बिया लगा काम कुरी गेना थकीशे ताकि इन्वॉल्व कुरा लगा NSN के लगा मेंबर्स खान पूरा के पूरा लो हिसाब ती पूरा अरेस्ट कर लोइगना थका कारणी kwa nshina नागालैंड गवर्नमेंट और नागालैंड पुलिस खान के थैंक यू दी आसे और इतु तो डांगुर खुशी खबर आसे इतु कारणी इतु भी एकदम शॉर्ट पूरा अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा डांगुर खबर टू इनिका आसे के मोकोक्ट्रंग पुलिस खान पूरा जनाई दी शे के जासल 2025 ती जनवरी डेट 1 प्रा लोइगना दिसंबर डेट 31 तक ती मिलिशे कोइले पूरा के पूरा मिलाई गना मोकोक्ट्रंग ती पुलिस खान प्रा 48 केसेस के ऑफिशियली रजिस्टर करबो पारशे कोई आसे और इमान बेसी केस रजिस्टर करा तामती मानु 67 ड्रोन के भी अरेस्ट करबो पारशे कोई आसे और इतु तो ताटी मानु खान प्रा चोर करा लगा मारा बाजी करा लगा गलत काम करा लगा इतु पूरा मिलाई गना एक साल ती मोकोक्ट्रंग ती 48 केस लाइशे कोई आसे इतु कारणी कमेंट सेक्शन ती अपनी खान जनाई सभी इतु तो एकता डिस्ट्रिक्ट ती इमान कमती केस थाकिशना ना बिशी थाकिशे इतु लिखी सभी कोई गना इतु भी अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा डांगुर खबर टू इनिका आसे के जा काली USA लगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा पुतिन तू इते यूक्रेन के अटैक न करबो कोई गना ताय लोगो ती जनाई दीशे क्वा लोगो और भी रशिया खान प्रा 100 ड्रोन्स लोगो ती
ekta missile bi milai gena aro bi Ukraine logoti attack kurishe koi ase aro itu tu ja rati date 29 aro date 30 majati happen kura laga ase aro kwa nishina USA laga president pra openly media logoti janai dia logo inika attack kurishe aro itu tu Russia khan pra Donald Trump logoti disrespect kura laga ekta nishana moi khan dekhibo pare ase aro ja rati Russia khan pra Ukraine logoti khali inika bomb pra attack kura lagai na hoigena aro bi tai khan pra Ukraine logoti invitation ekta phataishe aro janai dishe ki Russia khan tu Ukraine laga president ke Moscow ti invite kuri ase koigena open invitation phatai dishe mani Russia khan pra Ukraine laga president ke tai khan laga city ti tai khan laga Russian laga country ti invite kuri ase moi khan bahal pra bohigena khota milibo ahibi aro itu war to khotom kurbu koigena special invitation phataishe koi ase to itu special invitation phata logo aro bi Zelensky pra mani Ukraine laga president pra media logo ti janai dishe ki tai tu kitebi Russia ti jabo na parbo aro na hoile Russia khan pra lagi ase koile aro pare ase koile Russia laga president hi Ukraine ti ahi sabi koi ase direct challenge kuri ase aro khali tu na hoigena janai dishe ki druti Russia khan pra Ukraine ke attack na kurigena stop hoise koile Ukraine khan bi Russia ke attack na kurbu koi ase aro itu tu Ukraine laga president pra ekdam boss kura laga tahi itu larai jitya nishina khota koi ase kilamani ko nishina tai pra janai di ase druti apni khan pra moi khan ke attack na kurushe koile moi bi apni khan ke attack na kurubo aro apni khan pra moi ke tati invite kuri ase hoile bi apni khan pra pare ase koile yeti ahi sabi koi ase kilamani moi to tati kite bi ahibo na parbo itu karni pare ase koile apni khan hi ahi gena sabi koi ase aro itu tu dangur politics ekta khela laga moi khan dekhibo pare ase itu karni itu bi apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu ekdum nohobo laga ase ki karni ase koile Mumbai laga taxi driver ek drone pra USA laga maki ek drone ke tai laga taxi ti pra hotel ti loi ja taun ti achanak pra itu taxi driver pra dusra jaga ti 20 minutes karni tai ke loi jaigena tati phale pra 18,000 rupees mang loi dishe koya ase aro itu 18,000 pap cheti hi tai ke wapas aro bi ki laga jaga ti ki laga hotel ti jabo thakise itu laga jaga ti chari digena polaishe koi ase to khopor pa hesab ti itu laga incident tu 2 hafta hoi jaise koi ase hoile bi itu maki pra tai laga social media ti account ekta kholi gena itu photo logo ti itu laga incident tu share kuru dishe itu karni itu khopor ula logo police khan pra nijor pra FIR lodge kuri gena itu taxi driver ke track down kuru loi gena tai ke arrest kuri gena rakhi ase koise aro itu tu ekdom galat laga kam ekta kuri gena thakise aro khopor pa hesab ti itu tu khali 400 meters ase koise mani airport ti pra hotel ti jabole tu khali 400 meters thakise koi ase mani man sosta laga ekta thakibo thakise 100 নহলে 200 rupees hobo thakise hoile bi kwa nchina hotel ti na loi gena dusra jaga ti loi jai gena 18,000 rupees loi di gena wapas hotel ti rakhi dishe koi ase itu karni tu bi apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor bi ekdum hobo laga ase ke karni ase koile Bangalore laga ama ek drone tai tu 74 years old hoise koi ase to tai pratai laga kheti ekta ti Hindu laga temple ekta banai gena tati rati ekta ti isur logoti Hindu manu ase itu karni itu tai laga puja kurubo karni temple ti jai gena isur logoti prathana kuri gena wapas aha tam ti achanak pra manu ek jon pra tai ke bike ti bohi bole dishe aro tai ke bahal pra gor ti chari dibo koi gena tai ke bike ti pra dusra jaga ti loi jai gena itu ama pra tai laga gola ti gold khan bukhi gena thaka khan tu jabor asti ti pra loi di gena polaishe koi ase to itu khopor pa hesab ti tu konshina itu ama pra
তাই লাগা খেতিটি বুজা করা তামটি ইটু মানু একজন প্রা তাই লগতি আহি গেনা ফ্লাওয়ার বি তাই কারণে আনি দি গেনা তাতি তাই প্রা বুজা করা তামটি তাইকে মাদাত করেছে কই আসে আরো ইটু মানু প্রা ইটু আমাকে মাদাত করে গেনা তাই তু ওয়াপাস যাইছে কই আসে হইলে বি কোয়া নিশনা রাস্তাটি প্রা তাইকে রুখাই থাকি গেনা তাইকে ঘরটি পঞ্চাই দিব কই গেনা ইনিকা গলত কাম করেছে কই আসে আৰু এইটোতো একদম নহ'ব লগা ইনচিডেণ্ট একটা হৈছে এইটো কাৰণে তুমি আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু দুসৰা খবৰটো এনেকা আছে কি মুম্বাই এটি ফৰেন লগা মানুহ একজন পৰা টেক্সিটি পৰা যাই থাকিছে কৈ আছে তো এইটো তামটি তাতি মুম্বাই লগা মানুহ দুইজন পৰা বাইকটি পৰা আহি গেনা তাইজনটো পুলিচ আছে কৈ গেনা ইটো গাড়ী ৰখাইছে কৈ আছে আৰু এইটো ৰখাই গেনা তাই খান লগা বেগ চেক কৰি গেনা ইটো ফৰেন লগা মানুহ লগতি পৰা 66 lakhs rupees के লৈ দিছে কৈ আছে আৰু এইটো মাকিকে জনাই দিছে কি পুলিচ থানাতে আহিবি আৰু আপনি লগা ইটো পইচাটো লৈ যাবি কৈছে কৈ আছে ইটো কাৰণে ইটো মাকি পৰা থানাতে আহিছিলে ইটোতো তাই লগতি স্কেম কৰি কিনা থাকিছে কৈ আছে ইটো কাৰণে তাতি লগা পুলিচ খান পৰা চিচিটিভি খান পুৰা কে পুৰা এক্সামাইন কৰি কিনা তাতি মানুহ একজনকে এৰেষ্ট কৰি কিনা আছে কৈছে আৰু এইটো মানুহ এৰেষ্ট কৰা তামতি তাই লগা ঘৰটি পৰা 79,35,000 rupees পাইছে কৈ আছে আৰু পুলিচ খান পৰা দুসৰা মানুহ একজনকে বি বিচাৰি আছে কৈছে আৰু এইটোতো একদম নহ'ব লগা আছে আজিকালি ইণ্ডিয়াটি নিজৰ মানুহ খান পৰা ফৰেন লগা মানুহ খান লগতি স্কেম কৰা লগা চিট কৰা লগাটো বেছি হৈ যায় আছে এইটো কাৰণে তুমি আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু দুসৰা খবৰটো এনেকা আছে কি ট্ৰুৰ প্ৰতি কোনবা মানুহ খান পৰা ফৰেষ্ট একটাটি তাই খান পৰা কাঞ্জা লগা খেতি কৰি গেনা একদম বেছি বিজনেছ কৰি থাকিছে কৈ আছে তো এইটো লগা খবৰটো সিকিউৰিটি ফৰ্চেছ খান পৰা জানিব পৰা নিচিনা ইটো ফৰেষ্ট এৰিয়াটি যাই গেনা ইটো কাঞ্জা লগা ফাৰ্মটো পৰা কে পৰা জুই পৰা ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিছে কৈ আছে আৰু এইটো কাঞ্জা লগা দামটো পৰা কে পৰা মিলাই গেনা 27 crore rupees laga ase koise aro konchna itutu forest pura ke pura kota ekdom dangur mathiti inika kanja laga khiti kurigena thakise koi ase 27 crore rupees laga dam matlab tu kiman dangur khiti thakibo apni khan bhabi sabi itu karone itubi apni khan ke janai di ase and guys thank you very much for watching my video till the end notun ase koile morum pra subscribe kor dibi এতিয়া তাক বিশ্বাস আছে কইলে মলা ভিডিওটো শেয়ার বি করে দিবি লাইক বি করে দিবি কইগনে টিভি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করি আছে